Guten Abend, heute wir sind filmen eine Einmannpackung Combat Ration Individual Tip 4. Bok ljudi, danas snimamo NATO paket, sličan hrvatskom, ali malo puno bolji. Jebi ga, švaba. Tip 4, Inhaltsverzeichnis und Zubereiten sind wir NATO approved, ukratko. Lagerbegid nešto. BV1 2015. godina traje do 30.4.2019. Dakle, shelf life mu je 4 godine, što je puno bolje, što je jako dobro. Inače su 2-3 godine shelf life. Dizajn kutije je malo onak rustikalan, kao što vidite, onaki mekani kartončik. Full je mekani karton, ali je velika kutija, tipa čak i veći od hrvatskog. Koliko vidimo, ovoga je tu dosta. Sivkasti karton, inskripcija, natpis napred na prednjoj strani, to je to zapravo. Čak i samo sa selotejpom malo bilo poljepljeno i to je pakiranje, ne? Švabo zna da kad se ide na teren da je to, nema tu puno filozofiranja. Šta će Švabo raspakiravati? Neće. Za ovaj paket ovdje moram zahvaliti našem frendu Ice-T-u iz Njemačke. Viele danke, meine Freunde Ice-T, für diesen Paket. Ich bin glücklich, dass ihr ist meine Freunde. Ja sam dobro rekao, Marijan? Nisam. Kako bi ti to rekao? Geld, samo Geld. Für Geld. Marijan spricht Deutsch für Geld. Marijan is Volksdeutscher. Dakle, imamo ono brdo. Da, ovo gori vatra za roštilj, poslije pečemo ćevape i pljeske i kobasice. Ko će jest papati fino? Imamo brdo stvari ovdje. Dakle, prvo što vidite je brdo sokova. Orifo. Izotoniš tip oranž, tip egzotiš, tip grapefruit i tip citrone. Moj osobni favorit je egzotiš. Samo zbog ovog soka sam bio nabavio od Julijana jako puno vjetrenke. Znači kutiju samo za njemačku vojsku. Imate video inače u našem taj review. Vjetrenke za cijeli, ajmo reći, vod, ljudi. Bolesno. Ovaj egzotik drink je bomba. To znamo naprijed. Imamo neke Sicherheits und Hölzer. Kaj je to? Šibice. Imamo sigurnosne šibice. Hvala, Marijan. Dakle, kao što vidimo, šibice. Isti ovakav paket šibica sam imao u ovom paketu koji datira iz 85. godine. Imamo i taj video, pa ga pogledajte slobodno. Žao mi je bio na engleskom, ali eto, ljudi, to je tak, pričajte engleski malo. Dakle, isti dizajn. Cookies mit Vaniljengeschmack, ili ti keksi sa okusom vanilije. Tuna. Ovo ću maknuti, sutra mi ne smeta sad. Vatru tak i tak imamo. 2 burgera u umaku od rajčice. Indische Reispfanne mit Geflügelfrikadelle. Marijan? Indijska riža sa pilećom polpetom. Čuli ste čovjeka? Fruchtmix exotisch, dakle miks erotičnog voća. 2 kavice. Rögingsbrot, geschnitten kruh. Marka geschnitten. Schwekenit, ovo su vjerojatno nekakvi isto keksi. Hard keks, tako je, biskits. I čovječe imamo brdo paštetica i džemića. U principu, evo, hrpa nekih paštetića i džemića. Ovo sve bi vam trebalo biti dostatno za jedan dan, makar po meni osobno, ono, ako si civil i ako si kupiš ovo traje onak jebote. Dao mi super Bundeswehr šećeri sa super znakovima Bundeswehra. Bundeswehr ima specifičan jedan logotip na šećeru i to je totalna fora. Ono. Poželiš zasladiti po Poljsku. Travel lunch, Sesamriegel, Sesame bar, pločice sezama. Pfeffer, Brot aus Fisch, Pfeffer, papar valjda, papar neki kurac. Zuckerfrei kaugumi, znači bez šećerne kaugume, znači Orbit basically ili nešto. Čokoladice 2. Isuse Bože.
Da, svi hoće ovakve maramice proizvodite. Kolega Klinac, treba malo vatre doložiti za pljeskavice i ćevape. Čajevi, to mi je cool. Ovo je full jebeno, travel lunch, imali smo to u slovenskom i ovo je bomba, ovo je fakat klopa, ono, to je zapravo dehidrirani prah i unutra se nasipa voda, promučka i napravi se ručak u principu, ne? Znači dobiš ono kašu koja je full jebena, ne? I jako je zdravo i jako je ono dobro za potenciju. To je ko afrička šljiva, nešto je poput toga. I na kraju imamo još jedan maramicu za brisanje. Gle, ovaj je prozirni šećer Bundeswehr. Ovo je drugi u kolekciji. Ovo ću se sačuvati, ovako još nemam. Ne, lažem, pardon. Ovo nije šećer. Spice salt. Ovo je sol. Ovo je sol. Ovo je zol. 2 komada zoli smo dobili. Lijepe zoli. I Njemac se potrudio napraviti popis stvari kako se vojnik ne bi izgubio. Šta je ovo? Jer eto. Dakle, kad se tiče klope, ja ću prvo podijeliti te glavne menije u te neke zdjelice. To moramo zagrijati. Mali problem kod ovih EPA paketa je taj što ne dobijete beštek, pa sam alternativno izvukao beštek iz nekog prije paketa, nebitno. Pošto imam vatru za roštilj, stavit ću samo lijepo tamo, znači u ovaj njemački mess kit. Znači, standardno njemački, ali i Švicarci ga koriste i koristio se i u austrijskoj vojsci, u svim tim nekim zemljama ugodnima za život. Ovo je poklopac mess kita. Ovo je manja izdjelica, ovo je glavna zdjela. Znači imate u 3 dijela zapravo dobivate mess kit. Inače se hrana može grijati u ovom ovdje, aluminijske kutije, mekani aluminij, ali velim, ako imate komociju vatre koja sad, zašto ne iskoristite. Indijska piletina sa pizdarijama, ajmo vidjeti kako to izgleda. Znači indijska riža, pardon. Ovo će biti vrlo vjerojatno jako aromatično i ukusno, sigurno. To ćemo staviti u ovu zdjelicu. Bustalo, bud. Evo ga. U jednu zdjelicu, malo ćemo to ovako razdrobiti. Ovo su tu komadi mesa, znači neki pileći medaljoni, znači vrlo vjerojatno su to pileći medaljoni u indijskoj riži sa začinima. Ajmo jedno drugo jelo. Znači ovo je 2 burgera u umaku od paradajza. To nisu hamburgeri, to je svega, to ima. Dakle, ovdje ima svega. Umak od paradajza, krumpir, kartofl, paprika, se zove geburstag. Svega ovdje ima. Ok, jedna pljeskavica je dosta mala. Dakle, evo, imamo jednu pljesku i drugu pljesku s krumpirima u umaku od paradajza. Ovdje ima znači dosta ovoga sosa, tako da neće trebati dodavati vode, ali u samu rižu ću dodati malo vode da nam ne zagori dole podloga. Eto tako. Ne mora vas biti strah kombinirati tak zajebancije sa ovim obrocima, jer ono fakat svestrani obroci, možete svašta gurati unutra i ne morate i šta ja znam. Po soli, po papri, začini, ubaci vode, kaj god hoćeš. Na grijanje ide. Geflügeljagdwurst, Rindfleisch Schinkenwurst. Beats the fuck out of me. Geflügeljagdwurst, leteći, znači lovac, to znači leteći, kobasice letećeg lovca. Pileći jeger. Pileći jeger. Miriši dosta ukusno, podsjeća mi na miris znači, našeg mesnog doručka zapravo. Ovo drugo je Rindfleisch Schinkenwurst. Teleća šunka. Znači,
Isto, mesni doručak. To su ta dva. Teleći šunka i jeger, lovački jeger, ne? Ovo je neki pekmezić, Sauerkirschen Konfitüre. Da. Ovo je neka šljiva, neko divlje voće, šumsko super fora. Ok, ovdje imamo tunfish, tuna u salatnoj kremi nekakve. Ajmo si to malo probati. Da. Znači, tunjevinica. Tuna s limunom i paprom, nešto slično. Ovo je bolesno. Kruh se nalazi u kutiji aluminijskoj koja je zapravo konzerva. Kao što vidite. Otvara se kao konzerva. Ali se poslije opet može nakon upotrebe zatvoriti sa plastičnim poklopcem koji dobijete. Unutra dobijete hrpu ovih tankih slajseva kruhova. Ovo je kruh od nekih žitarica i takvih stvari. Dakle, puno zasitniji i puno duže mu treba da se razgradi u želucu, ali samim time je puno zdraviji i ukusniji. Ima jedan zanimljiv onak kolonijalni okus. Da, ko mljeveni stolci, slično. Čokolada. Izgleda kao čokolada crna, tamna. Vrlo ukusno. Mislio sam da će mi danas na pamet padat više njemačkih fora. Ali znate kak vele. Kako počinje svaki njemački vic. Tako da se prvo kreneš iza leđa. Kava cappuccino. Znate šta je? Sušino voće. Ananas, papaja, šljive, mrkvice, svašta. Banana, sušena. Puno svega. Dosta dobra fora. Imate u jakni. Ako ne morate se baš raspremiti jest, uvijek možete uzeti ovo. I imate u džepu. Kad si onak malo grogi, ubaciš u sebe i pićeš dalje. Jebena stvar. Pločice sezama. 5-second rule. Gle, šljiva. Sezam, dobar izvor nutrijenata, ušićereni sezam, stisnute pločice, vrlo ukusan, hranjiv i njemački. Švekanit, keksi. U pomanjkanju recimo goriva za vatru uvijek možete ubaciti ove kekse u samo žar. Za razliku od hrvatskih keksiju, ovi keksi imaju okusa. Dosta ukusni keksi, nisu presuhi i trebalo bi se pojesti friške. Da otvorimo da se malo peremo s njemačkom maramicom. Vrlo zgodno. Ovo su recimo Francuzima davali u Drugom svjetskom ratu da se lakše predat. To su bacili iz aviona po njihovim ovim linijama. Tako da dečki kad odluče da je dosta da mora ići na popit kavicu i pojesti croissant i zapaliti pljugu, da mogu jednostavno napraviti ovo, da se predaju i da mogu onda ići normalno doma. Odličan izum Njemaca, stvarno ja se to nikad ne bi sjetio. Ali vrhunska ideja. Koja kurčiva mačka, šta je ovo? Alo, žuti? Koji ti kurac? Hoćeš tu ne jest? Čeka kari. Miriši ti đubre, a? Aha. Boli ga kurac. Ajmo dalje.
Cookies mit Vaniljengeschmack, keksi sa okusom vanilije. Šta sva Švabo zatvori? Dobro, kaj je bilo jebote ono? Ovo podsjeća na one američke, iz američkog MRI-a, one Liberty cookies, ili kako se zove, Freedom cookies, u obliku američkih ovih simbola. Imam pravo to? Julian, ich brauche diesen Vaniljengeschmack cookies. Bitte in the next shipment send me some of these, please. This is erotisch. Stavi tu dole na pod staviš. Da. A guzica? A, gle maličku, jevate se, vidi guzičicu, Mala, proslavit ćemo te. Bićeš ovoga MRI reviewer porn star. Nosit ćeš hranu našu onak kao, ej, donijela sam ti hamburgere u sosu. Od Bundeswehra. Idemo složiti sokove neke. Napravit ćemo odokativan omjer jer jebi ga, nerem baš sve. Citron, limun. Josipa, di mi je plastična žličica ona? Nisi ju donio. Jesam. Eno stoji ti sa strane, iza tebe. Dobra ta Istanbulska konvencija. Sad bi pretuku recimo, ali ne smijem. I onda bi skušao da sam u krivu. Znači, egzotiš, citroniš, oranžiš. Ovi sokovi su super, ali ovaj egzotiš je, to uopće ne znam koji je to, svaka ti čast. Malo su onak sokovi lakši, kako bi rekao. Nisu onak full kiseli, slatki, nego su onak blagi malo, ne? Što meni je full interesantno, recimo. Ne volim ono full jake stvari, ne? Ja sam išao onak malo pederice, tip laganije, sve i to. Kao gume, standardne, Orbit, Spearmint, nešto, Xylitol, sorbitol, xylitol, manitol, aspartam, super, ovo je full zdrav kao guma. Bröt, friš fefe, namazak kruh od papra, nešto bijelo, s paprom. Vjerojatno sir neki ili nešto, evo vidjeti. Na paprani sir, ne znam kako da drugačije opišem. Ali nije loše. Napaljeni sir. Nije loša fora. Mesni narezak je ono, baš mesni narezak, na tu puno filozofije. Ovaj drugi je sa senfom, meni se činili jajima. Neki začini, full fino, bez daljnjega. Ovo je džemić. Isto fino. Imat ću proljev nakon ovog svega. Isto fino. Ok, znači glavna jela su gotova. Zgrijala su nam se na vatričici. Znači imamo hamburger, imamo ovu rižicu, indijsku rižu sa pizdarijama, što je full cool. Najbitnije za danas, znači pljeskavica, 2 pljeskavice u zdjelici, hamburger, znači ono, as it is, s krumpirima i nekim povrćima u maku od rajčice. Ovo je glavno jelo. Kao takvo, kao i kod svih drugih rešena, bitno ih je dobro zagrijati. Jer kad ovi svi okusi odreagiraju, fakat dobijete finu stvar. Ako vam to nije dosta, možete na komadiće kruh unutra i onda pojačite malo unos hrane. Ono koje me zanima je ovo ovdje. To su pileći medaljoni u indijskom nekom umaku sa rižem, ovo ono. Ko neka, ajmo reći, ono, mljevena mješavina mjesta i začina. Nije se to onak svemirski fino. Riža s druge strane je vrlo ukusna. Malo onak začinjena i spicy. Ima svega, žutog i crvenog.
Riža bi bila puno bolje kad bi bila sama bez ovog mesa. Gdje imate kao vege obrok, neki malo ovo ono. Jer ovo meso baš nije ukusno. A vjerujem da vojniku na terenu pomaže. Zadnja stvar iz paketa su travel lunchevi. Imamo musli sa Äpfeln je jabuka, a Erdbeeren jagoda. Imamo dessert cream citrone, citronsku kremu. Gdje nam je voda? Tu je. Otvara se ovako. Vrlo jednostavno. Prednost recimo nekih francuskih firmi kao što je MX ili neki drugi je taj što daju resealable seal na ovim tu vrećicama, što olakšava recimo ako ne pojedete sve možete si ih zatvoriti. Dakle, to su aluminijske vrećice u kojima se nalazi dehidrat. Izgleda kao recimo hrana za piceke i to. Dehidrati se nalaze, znači ovo su ove voćni pizdari, jabuka i jagoda. Ovo tu je krema od limuna. Oko neki puding, ajmo reći. I unutra se nasipa voda, malo se promiješa i to je u principu to. Možete odokativno, možete po uputama koje su priložene na samom pakiranju. Ja ću recimo, ovako malo odokativno, malo tu, malo manje možda tu. Ovo bi trebalo stajati 10 minuta, ali ajmo se praviti kao da je prošlo 10 minuta. Jagodice, jabukice i musli. Sve jasno. Meni recimo osobno ovaj travel lunch radi full jebene stvari. Ovo treba malo miješati. Mislim da sam ulio malo previše vode, piše decilitar, ja sam sigurno prešao decilitar. I sad nemam puding, imam drek. Da, imam nešto čudno. Uglavnom, ne sviđa mi se ovo. Ovo tu trebalo biti kašisto i pudingasto, sad je, kao što vidite, vodenasto. Nemojte biti kreten ko ja, čitajte uputstva, radite stvari prema uputama i bit će vam fino ugodnije u životu. Ja sam malo ovak ishitren lik i radim sve na svoju ruku, pa se puno puta zajebem. Špricnulo mi je u oko nešto bijelo. That's what she said. Da zaključimo današnji ovaj video, dakle švapski Ananpakung tip 4 meal sa hamburgerima i indijskom piletinom, mjevenom, šta ja znam. Se pokazao kao vrlo dobar izvor nutrijenata. Ukusno, fakat je fino, sve je bomba, evo eventualno ta piletina u tim medaljonima nisu nešto posebno. Sve ostalo je bomba, čak i kruh integralni koji ne volim jesti mi prekiseli je super. Travel lunch paketi vrhunski, svi dodaci ovi za 24-satnu, ajmo reći, operaciju odlični, makar ja bi to razvukao nakon vjerojatno 2 dana. Vidjeli ste i sami, brdo klope, brdo cuge, brdo slatkiša, malteški križevi na šećeru i soli, mislim što čovjek više može poželjeti u životu. Još jednom hvala Julijanu na paketima, na paketu. Subscribeajte se, dajte neki like, stisnite ako niste već, to nam dosta znači da nas malo potaknete, da budemo bolji, brži, jači i dulji. Dulji? Da nam dulji budu videi, valjda. Hvala lijepo na gledanju. Hashtag Krombatrations, Dinamo Zagreb.